अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। वेलकम टू दी हकीम टीवी चैनल यूट्यूब पर। आज के हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, इससे पहले कि हम उसकी तरफ आएँ, हम जानना चाहेंगे हमारे नाजरीन कैसे हैं। अल्लाह करे कि आप खैरोफियत से हों और बड़ी अच्छी ईद भी गुजारी हो आपने, और इससे पहले की वीडियो में जो हमने रेसिपीज़ बताई हैं उन पे अमल करके तो आपने उसको खूब एंजॉय किया हो। तो चलते हैं आज के हम मौजू पे। तो दोस्तों, आज का जो मौजू हमने दिया गया है, जो हमने सेलेक्ट किया है, वो है यूरिक एसिड की तबाहियाँ। तो आज हमारे गिरदोनवा दोस्तों में, घर में, बुज़ुर्गों में, बहनों में आम यूरिक एसिड पाया जाता है। तो हम लोग डर जाते हैं, जैसे हम नॉर्मली चेकअप करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, या हम ईयरली चेकअप करवाते हैं, या हम किसी मर्ज़ की वजह से चेकअप करवाते हैं। तो जब हमें पता चलता है कि हमारा यूरिक एसिड हाई है तो हम इंतहाई परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, और इंशाल्लाह हमें 100% उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से आप ये वीडियो देखने के बाद यूरिक एसिड को हमेशा के लिए भूल जाएंगे कि कभी था भी हमारे जिस्म में या नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि यूरिक एसिड है क्या चीज़। तो भाई, ये कोई बाहर से चीज़ नहीं आई, ठीक है, ये हम खुद इसको अंदर लेके आते हैं। तो मतलब कि हमारे खाने पीने का एक ब्रेकडाउन एलिमेंट है यूरिक एसिड, और उसका एक ब्रेकडाउन एलिमेंट है प्योरिन, जो हमारी ग़िज़ा के साथ हमारे अंदर चला जाता है। और जब हम ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि जिसमें यूरिक एसिड की ज़्यादती होगी वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म में जो है वो रच बच जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो जब एक्सेस होगा तो वो फिर अपनी अलामात सामने लाएगा। तो कौन कौन सी अलामात सामने आएंगी? सबसे पहले यह है कि जिस्म में थकन आएगी। थकन के बाद जिस्म में खिंचाव महसूस होगा। तो ये जो इसके क्रिस्टल्स हैं, जो यूरिक एसिड के, जो प्योरिन्स के एक थर्ड फॉर्म में, जिसको हम क्रिस्टल कह सकते हैं, ये कलेक्ट होंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि ये दाएं पाँव के अंगूठे के जोड़ में दर्द होगा। वैसे नॉर्मल पट्टों में भी दर्द होता रहेगा, तो थकान भी होती रहेगी, सुस्ती भी आएगी, ठीक है। और ख़ास करके वो लोग जो थोड़े से ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा, और इसी की बढ़ती हुई फॉर्म में आगे जाके किडनीज़ में पथरियां भी बन जाती हैं। ये भी इसकी अलामात में है। मोटापा भी इसकी वजह से आ सकता है, ठीक है जी। तो ये छोटी मोटी जो अलामात जिस्म में ज़ाहिर होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया। तो जब हम टेस्ट कराते हैं तो वाकई बड़ा होता है। तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हमें तकरीबन साल में एक बार भी चेक ज़रूर करवाना चाहिए, ठीक है। तो हमें अपना, अब हमने अलामात बता दी, अब इसके बाद क्या करना है कि अलामात को हमने क्या करना है, हमें चाहिए इसका सोल्यूशन, हाल इसका क्या, अब क्या करें। हम इसमें गिरफ़्तार हो चुके हैं। ये हमें उठने बैठने, आहिस्ता आहिस्ता जोड़ों के दर्द, जैसे गोड़, गंठिया, ये सारी चीज़ें इसी की फॉर्मेट में आती हैं। पहले छोटे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, फिर बड़े जोड़ों तक चला जाएगा, फिर हड्डियों तक, लेगमेंट्स, रब्बात, स्टैंडर्ड सब इससे मुतासर होते हैं, ठीक है। उनमें अकड़ाव जकड़ाव सारा कुछ, ये सारा इसी की फॉर्म से पैदा होता है। तो दोस्तों, अब हमने क्या करना है, हमने परेशान नहीं होना। वीडियो लंबी ना हो, इसलिए कोशिश करते हैं हम बड़ी शार्ट और इख्तिसार के साथ बयान करें, और आपको इसका एक जनरल थीम आपके जहन में आ जाए, जिसको आप अपना के, जिसको आप इख्तियार करके, जिसको आप अपने जीवन में ला के बेहतरीन नताइज और रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आज के इस सलूशन की तरफ कि हमें क्यों और कब कैसे करना चाहिए, और इससे बचाव का क्या क्या एलिमेंट्स सामने लाना चाहिए। तो इससे पहले दोस्तों से हमारी दरख्वास्त है कि वो लोग जो हमारा चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें,
اور دوسرے دوستوں تک شیئر بھی کریں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو نیکی دوسروں تک چلی جاتی ہے وہ ایک نیکی رہتی ہے، تو آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بھلا کریں۔ تو بغیر وقت ضائع کرتے چلتے ہیں ہم اپنے نسخے کی طرف، اپنی ریسیپیز کی طرف۔ تو دوستو، سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ اس کے بچاؤ کے لیے ہمیں 2 چیزوں میں بدلاؤ لانا پڑے گا۔ نمبر 1، ہمارے کھان پین میں چینج لانا پڑے گا، سٹائل چینج کرنا پڑے گا۔ دوسرا، ہمارا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا۔ اب ہم اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ فرسٹ، پہلی چیز، ہمیں ہلکی پھلکی ایکسرسائز ضرور تھوڑی بہت 2 4 6 منٹ روزانہ کی بنیاد پہ کرنی چاہیے۔ کھانے پینے کا سٹائل تھوڑا سادہ کر لیں، مسالوں سے بچیں، فاسٹ فوڈ سے بچیں، اور خاص کر کے ریڈ میٹ سے بچیں، سی فوڈ سے بچیں، ٹھیک ہے، کیونکہ گوشت کی وجہ سے یہ زیادہ تر سامنے آتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل وہ چکن کا رواج بہت زیادہ ہے، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو خدا را تھوڑا سا گوشت، میٹ، کائنڈز آف میٹس کو کم کر دیں، بلکہ جن کو تکلیف ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے بند کر دیں۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی طرف۔ اگلا نسخہ کیا ہے کہ آپ دن میں جن کو نارمل ریشو میں ہے وہ ایک بار ایک قہوہ ضرور پئیں۔ تو قہوہ کون سی چیز کا ہے؟ قہوہ سمپلی اجوائن کا ہے اور پودینے کا، ٹھیک ہے۔ اگر قہوہ نہیں پی سکتے تو ½ ٹی اسپون اجوائن کو رات کو پانی میں بھگو دیں اور چند پتے پودینے کے اس میں ڈال کے رکھ دیں، صبح اسی کو نتھار کے سٹین کر کے نہار منہ پی لیں۔ بہت اچھی ریسیپی ہے، بہت فوائد ہوئے ہیں۔ کسی ایک بندے کو اس کا فائدہ نہیں ہوا، بلکہ 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں بندوں پہ ٹرائل ہوا ہے، اور یہ ہم اپنے کلینک میں آنے والے مریضوں کو تجویز کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ تو نسخہ بھی بہت سمپل ہے، بہت سمپل ہے۔ آپ ضرور ٹرائی کریں اس کو، اور دیکھیں کہ نسخہ ختم ہونے سے پہلے آپ کو یورک ایسڈ کا آرام آ گیا، آپ سے فلش آؤٹ ہو گیا، کیونکہ فلش آؤٹ ہونے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو ہمارے جسم میں یہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں زیادہ پانی بھی پینے کی ضرورت ہے۔ زیادہ پانی پئیں، فریش جوسز پئیں، سبزیوں کا استعمال کریں، پھل کھائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو نسخہ کیا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ 30 گرام دیسی اجوائن لے لینی ہے، 30 گرام دیسی اجوائن، ٹھیک ہے جی۔ دوسری چیز کون سی ہے؟ تخم کرفس 30 گرام وہ لے لینا ہے، اور 15 گرام بہت ہی اعلیٰ چیز، عام چیز ہمارے گھروں میں جو ہوتی ہے، 15 گرام سرخ رائی لے لینی ہے۔ یہ کل ملا کے آپ کی 75 گرام میڈیسن بن گئی۔ میرا ایمان ہے اس بات پہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی خاص رحمت کے صدقے یہ 75 گرام میڈیسن آپ سے ختم ہونے سے پہلے یورک ایسڈ آپ کی باڈی سے ختم ہو جائے گا۔ ضرور اپنائیے، ضرور ٹرائی کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا، بہت۔ تو اب اس کی خوراک کتنی ہے؟ آپ نے بس 3 سے 4 گرام دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنی ہے، اور قہوہ جو میں نے بتایا 2 مرتبہ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے آپ بالکل 100% ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ آپ کا ہوسٹ حکیم راجہ محمد سلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔